Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SIC Plus daripada PPD Strato kerana memberi peluang kepada guru EJK Chunghwa Kabong untuk memberikan perkongsian amalan terbaik kepada semua. Untuk makluman semua, 93% murid di sekolah ini merupakan murid bukan Cina. Majoriti adalah datang dari Kampung Melayu dan Rumah Panjang. Jadi para guru menghadapi cabaran yang besar dan terpaksa bekerja keras untuk memastikan murid-murid dapat menguasai bahasa Cina. Jadi guru-guru sekolah ini telah mengambil pelbagai inisiatif bagi menarik minat murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam proses PDPC. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh guru adalah memperkenalkan carta ganjaran iaitu reward chart untuk menarik minat para murid. Pelbagai jenis reward chart yang diperkenalkan oleh guru mengikut kesesuaian setiap sasaran murid. Selepas pelaksanaan reward chart ini, kami mendapati kesannya sangat positif serta berkesan dalam menarik minat murid-murid dan murid-murid juga berasa teruja untuk belajar. Kesan yang ketara kami nampak adalah murid dapat menyiapkan kerja rumah dengan kemas dan betul. Selain itu, murid-murid dapat menghantar kerja rumah dengan tepat pada masa yang ditentukan dan seterusnya masalah kehilangan buku latihan juga berkurang. Hasil pemantauan saya juga mendapati murid-murid lebih fokus masa proses PDPC berlangsung. Amalan terbaik ini akan kami teruskan dan penambahbaikan akan kami buat dari semasa ke semasa untuk mendapat hasil yang terbaik. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru EJK Chunghwa Kabong kerana begitu komited dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran masing-masing demi anak-anak didik yang disayangi. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih. Reward chart ini akan dilaksanakan dengan cara individu dan perkumpulan. Individu yaitu yang saya sebutkan tadi melalui buku latihan. Yang kedua ialah melalui aktiviti dalam kelas supaya mereka aktif dalam matematik, aktif dalam kelas, aktif dengan menggunakan bahasa Cina untuk menjawab matematik. Jadi mereka dibahagikan ke dalam kumpulan. Jadi ganjaran mereka yang akan mereka dapat ialah ganjaran segera yang merupakan gula ini, tangguh. Ini siman tangguh mah. Jadi saya akan galakkan mereka bekerjasama untuk aktif dalam menjawab soalan matematik dalam bahasa Cina. Untuk pengetahuan semua, ini adalah cara melaksanakan carta ganjaran kelas tahun 3. Murid yang melaksanakan tugasan mereka dengan kemas dan baik, guru akan melekat stiker dalam buku latihan atau buku aktiviti. Murid yang mengumpul 10 stiker, cikgu akan bagi satu bintang kuning letak di atas carta ganjaran. Dan mereka akan dapat sebuah hadiah misteri. Setelah mereka mengumpul 5 bintang kuning, murid akan boleh tukar bintang biru. Setelah 3 bintang biru yang dikumpul, mereka boleh dapat 1 ribbon. Murid yang mencapai ribbon bermaksudnya murid telah berjaya menyempurnakan tugasan mereka dengan kemas dan sistematik. 喜欢这个方法，因为这个方法我们可以拿到礼物。这是我们的星星榜。除了个人的星星版，3年级班也进行了组别的激励版。老师会在每一个组
分配不同程度的学生，让学生能够在组别里互相的帮忙，彼此的快乐学习，他们能够积极的提问，更独立的进行作业。 Sekarang saya ingin memperkenalkan kad ganjaran Doraemon. Kad ini merupakan mempunyai gambar kartun Doraemon yang comel. Jadi beginilah rupa kad tersebut. Dia ada gambar Doraemon dan belakang dia ada ruang untuk kita cop. Jadi nama murid akan ditulis pada depan kad ini. Kad ini akan dilekatkan pada buku latihan setiap murid. Jadi murid akan mengumpul cop dengan syarat yang ditetapkan oleh guru dan murid akan mendapat peluang untuk cabutan bertuah bagi hadiah misteri. Selain itu, jumlah cop yang dikumpul akan dikira hangus sekiranya murid telah menghilangkan buku latihan tersebut. Berikut adalah syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan cop mesti memenuhi kesemua kriteria yang ditetapkan seperti berikut. Jadi yang pertama adalah hantar kerja rumah mengikut masa yang ditetapkan. Yang kedua, jawapan yang ditulis mesti betul dan mengikut tahap masing-masing. Yang ketiga adalah hasil kerja rumah mesti bersih dan tulisan mesti kemas. Apabila murid berjaya mengumpul sebanyak 15 cop, murid tersebut berpeluang untuk membuat cabutan bertuah di kotak Doraemon untuk mendapatkan hadiah misteri. Jadi kotak dia macam ni, kotak Doraemon. Jadi murid akan membuat berpeluang buat sekali cabutan bertuah untuk mendapatkan hadiah misteri. Jadi selepas pelaksanaan reward chart ini, saya mendapat banyak impak positif. Impak dan kesan daripada pelaksanaan reward chart ni, yang pertama adalah tiada lagi masalah buku hilang. Yang kedua, setiap hari murid menghantar kerja rumah tepat pada masa. Yang ketiga, hasil kerja murid kemas dan teratur. Yang keempat, tulisan murid kemas dan cantik. Yang kelima, murid menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran lebih mudah tercapai. Begitulah cara pelaksanaan Doraemon Reward Chart ini. Semoga perkongsian saya ini membawa manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Hello everyone, I'm Madam Nona, SISC Plus from PPD Stratford. Before I begin, I would like to thank the teachers from SJKC Chonghua, especially to their headmaster and their administrator in the school, especially their teachers, for allowing us to share with the world what they have done to help the students improve in their language, especially the usage of Chinese in their PDP or in the teaching and learning of mathematics or learning the language of Chinese or Mandarin itself. Ladies and gentlemen, it is never easy to find ways and means to help these students. For teachers have to know their students well, they have to work together with the students so that they could do a lot more, which the students may not know what will happen on the next day. I have seen a lot of things happening in schools, a lot of practices in schools, but this school have highlighted one particular area of practice that they have done for many years. Ever since 2017, when I first came to the school, I have seen them putting up all kinds of things, but the only one thing that could top things up, the reward system that are being used in this school are put on display, and this kind of displaying and sharing with the students have done a lot of positive impact on the students. I have seen a Malay girl whose parents come from Kabong, and she spoke fantastic Chinese, and I was impressed because what the teachers did by giving her stars, by giving her games, by giving her token, has allowed her
to prove that she can do and she can speak Chinese like her other Chinese friends. Thus, you see, when we do little things for our children or for our students, it would change them. It would change their attitude. It would change the way they see education. Because education, ladies and gentlemen, is so important for them. Last but not least, again, I would like to thank the community, the school of SJKC Chonghua Kabong for allowing us and giving us the chance to share with the world what they have done. And I think they have proof, and they have proven it by now that most of the students who excel and came out from the school are able to communicate with the world out there in Chinese as well as Mandarin. And with this, I congratulate the principals and everyone in the school for their great effort. And I pray that you would continue to do the best for students. Thank you very much.